Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de première année secondaire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une évaluation formative, page 22. Toute communication a pour but la transmission d'un message. Il existe de nombreux types de communication. Des individus peuvent communiquer entre eux par le code Morse, par l'écrit, les gestes, le téléphone, etc. Une entreprise, une administration peuvent communiquer avec leurs membres par l'intermédiaire de circulaires, d'affiches, de messages radiodiffusés ou télévisés. الغرض من الاتصال يعني الغرض من أي اتصال كان هو نقل رسالة. يوجد العديد من أنواع الاتصالات. يستطيع الأفراد الاتصالات مع بعضهم البعض عن طريق شفرة مورس أو الكتابة، الإيماءات أو الهاتف إلى آخره. المؤسسة والإدارة يمكنهما الاتصال بأعضائهم بواسطة الملصقات، الرسائل الدورية وأيضا إذاعية أو télévisionnelle. On distingue par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message, mais voix trop basse ou couverte par de la musique, manque d'attention du récepteur, etc. Le bruit n'est pas seulement une perturbation sonore, le terme s'applique aussi bien à la communication visuelle, une tache sur une feuille de papier ou sur un écran, une faute de frappe sont des bruits. Qu'aux autres types de communication, le bruit peut provenir du canal de communication parasites divers, de l'émetteur ou du récepteur, du message insuffisamment clair ou du code mal adapté au message. D'après F. Vanois, expression, communication, édition A. Collin, 1973. يشير مصطلح الضوضاء إلى كل ما يؤثر بدرجات متفاوتة على إرسال الرسالة. صوت منخفض جدا أو مغطى بالموسيقى، قلة الانتباه للمستقبل إلى آخره. الضوضاء هي ليست مجرد اضطراب صوتي. المصطلح ينطبق بشكل جيد بنفس القدر على الاتصالات المرئية، بقعة على ورقة أو على شاشة، خطأ مطبعي. الضوضاء تشبه أنواع الاتصال الأخرى. يمكن أن تأتي الضوضاء من قناة الاتصال طفيليات مختلفة، من المرسل أو المستقبل، الرسالة غير واضحة بشكل كافي، أو من الكود غير ملائم للرسالة. كما تلاحظوا النص هو عبارة عن texte de vulgarisation scientifique. Il parle de la communication. L'auteur donne d'abord la définition du bruit. عطانا تعريف الضوضاء، عطانا les types de communication، أنواع الاتصالات، وأيضا تكلم على المصادر الأخرى اللي قبل عطانا la notion du terme bruit، عرفنا le bruit، وفي الأخير عطانا les sources de bruit، يعني المصادر الأخرى التي ينتج منها ولا عنها الضوضاء.
نروحوا الان في النص هذا كما تلاحظوا كاين بزاف لي بروسيدي اكسبليكاتيف راح نشوفوا من خلال الاسئله راح نتعرفوا عليها. Bon, on a la compréhension, relever les mots relatifs à communication par l'oral, ensuite la communication par l'écrit, ومن la communication par l'image. كما شفنا في الشرح كاين اتصالات متنوعة عن طريق الكتابة، عن طريق الصوت، وعن طريق الصورة. نبداو بالعنوان الأول. Alors les mots relatifs à la communication par l'oral راهي في الفقرة الأولى اللي هي le téléphone, le bruit, les voix, les messages radio diffusés. عندنا la communication par l'écrit بواسطة الكتابة، les circulaires المنشورات الدورية، les affiches ملصقات، le code Morse وشفرة مورس. La communication par l'image عندنا les messages télévisés ولا radio diffusés وعندنا عندنا les messages télévisés et les textes sur l'écran. نروح للسؤال الثاني. À quel autre mot du texte affect renvoie-t-il? Alors le mot affect renvoie à voix basse. Troisième, une définition relève du texte. Relever une définition. استخرج تعريف من النص. أنا la définition في الفقرة الثالثة. On désigne par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message. En introduisant les deux points dans le texte. Qu'introduisent les deux points dans le texte. يعني ماذا تعبر النقطتين اللي في النص. عندنا ثلاث جمل فيهم النقطتين. Alors عندنا les deux points dans le texte introduisent la définition ou l'explication ou l'énumération. كما عندنا la phrase الأولى il existe de nombreux types de communication. Le code Morse. La deuxième phrase, on désigne par le terme de bruit, etc. La troisième phrase, le bruit n'est pas un sur un écran. Cinquième question, réécrivez la dernière phrase du texte pour mettre en valeur l'énumération par un procédé typographique. عندنا كلمة procédé typographique كنت أشرت إليها في الفيديوهات الأولى. قلنا أننا نقدروا نستبدلوا l'énumération par les tirets. Donc نشوفوا الجملة الأخيرة هي le bruit تبدأ منا le bruit peut provenir du canal de communication parasites divers virgule de l'émetteur ou du récepteur, du message insuffisamment clair ou de code mal adapté au message. Donc عندنا هنا تعداد مجموعة كلمات اللي عبارة عن مصادر ناتجة عن الضجيج. نروحوا للسؤال اللي بعده. Faites le plan du texte et donnez un titre à chaque partie. يعني احنا قلنا لو بلان باش نديجاجيو ان بلان لازمنا نقراو النص عدة مرات وكل فقرة نحط لها عنوان. ومن الأحسن دي فراز نومينال يعني جمل اسمية. حنا لو كان نشوفوا هنايا النص نشوفوا الفقرة الأولى واش كاين فيها. في الانترودكسيون عطانا لا بريزونطاسيون دو لا كومونيكاسيون، قدم لنا
الاتصال هضرنا يعني في الفقرة الأولى في الانترودكسيون على لا كومونيكاسيون يعني لو تام ومن بعد في الديفلوبمون عطانا لي ديفيرون مويان دو كومونيكاسيون يعني مختلف وسائل الاتصال. في الفقرة اللي بعدها لا سينيفيكاسيون دو مو بروي يعني معنى كلمة الضوضاء. في الأخير عندنا d'autres origines du bruit مصادر أخرى للضجيج. كما لاحظتوا هنا عطيت لكم عناوين عبارة عن جمل اسمية. alors نعاود العناوين ولا عناوين كل فقرة. عندنا premièrement la présentation de la communication, deuxièmement les différents moyens de communication, troisièmement la signification du mot bruit et à la fin d'autres origines du bruit. من هادو العناصر رايحين نكتبوا le plan. bien sûr le plan راح يكون من النص. alors عندنا العناصر الأساسية كما شرحت لكم في لا فيديو باسي. قلنا باللي نقدروا on peut supprimer quelques idées sans changer le sens du texte. هنا نحذفوا بعض الجمل. كما واش نقدروا نحذفوا؟ قلنا نقدروا نحذفوا les exemples, l'énumération, la reformulation. عندنا هذوك les chiffres entre parenthèses, les années etc. هذو كامل نقدروا نتخلصوا منهم من غير إحداث أي تغير في النص. Bien sûr, il faut suivre la logique du texte, rester fidèle à l'auteur, donner les mêmes idées, le même ton, le même style. On ne doit pas donner des idées personnelles ni faire de commentaires. يعني في الملخص ما نعطيوش أفكارنا الشخصية أو نقوم بالتعليق. بالعكس on va trier les idées et les informations essentielles. حنا رايحين نلخصوا ما رايحينش نطولوا. إذا أضفنا الأفكار وأضفنا التعليقات هذا راح يزيد من طول النص. إذا هنا نحاولوا نلخصوا الأفكار. on va trier les idées et les informations essentielles et principales et on peut conserver les mots de base mais il faut reformuler les idées de façon plus brève. يعني الأفكار اللي جاءت في النص نعاود لها الصياغة تاعها. يعني بالتعبير تاعي الشخصي راح نكتب فقرة مختصرة إلى الربع. دائما لو ريزومي لازم يروح إلى الربع. عندكم الإجابات ها هي مكتوبة ممكن تاخذوها. نعاود قراءة الإجابات. la communication par l'oral, le téléphone, le bruit, la voix, message radio diffusé. Les mots relatifs à la communication par l'écrit, les circulaires, les affiches, le code Morse. Les mots relatifs à la communication par l'image, message télévisé ou un texte sur écran. Le mot affect renvoie à voix basse. Troisième question, une définition. On désigne par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message. Les deux points dont le texte introduisent une définition, une explication, une énumération. Donc, comme les phrases les جاو في النص. Il existe de nombreux types de communication, tel le code de Morse. La deuxième phrase, on désigne par le terme de bruit. La troisième phrase, le bruit n'est pas tel sur un écran. هذو هما les phrases اللي جاو فيهم النقطتين. عندنا le plan, comment dégager le plan. عندنا dans l'introduction عندنا la présentation de la communication. في développement عندنا les différents moyens de communication, signification du mot bruit et à la fin d'autres origines du bruit. بالنسبة للملخص راح يكون على الشكل الآتي.
Toute communication a pour but la transmission d'un message en utilisant plusieurs moyens. La définition, on peut la garder telle qu'elle est. On désigne par le mot bruit tout ce qui affecte la transmission du message. La définition. Aussi, il provient de divers éléments. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions à poser, écrivez-les dans les commentaires. À la prochaine.